अगर हिंदुस्तान ने हमारा हिली एरिया चिटागोंग में जो ट्राइब्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, तो हम भी असम हो या त्रिपुरा हो, हम भी उसको तोड़ के रहेंगे, हम भी किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया का जो अनियन है वो बॉर्डर पे पड़ा हुआ गल रहा है, सड़ रहा है, लेकिन कोई उसको ले नहीं रहा। पहले इंडिया ने बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन अब इंडिया ने वो पाबंदी तोड़ दी है, लेकिन बांग्लादेश उनका प्याज नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, बेसिकली दो वीडियोज़ हैं। एक वीडियो जो है उसमें बांग्लादेश के जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने दो टोक अल्फाज में, साफ साफ अल्फाज में इंडिया को बता दिया है कि अगर हमारे हिली एरिया चिटाग्राम में जो सुंदरबन है वहाँ पे हमारे ट्राइब्स को तोड़ने की कोशिश की और कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की बांग्लादेश को, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जो है वो भी हमसे दूर नहीं है, चाहे त्रिपुरा हो या असम हो, हम भी फिर चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया इस तरह की साजिश रच रहा है कि चिटाग्राम की रियासतों को तोड़ के वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाई जाएगी, क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाएगी, और कुकुचन आर्मी जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को ये बात जाननी चाहिए कि अगर वो कुकुचन आर्मी को सपोर्ट करेंगे तो चिटाग्राम में 20 और फोर्सेस पाई जाती हैं। अगर बांग्लादेश ने उनको सपोर्ट किया तो फिर इंडिया का क्या हाल होगा। ये सारी फोर्सेस मिलकर इंडिया को नीस्तो नाबूद कर देंगे। और जो दूसरी वीडियो है, जैसा कि इंडिया बांग्लादेश पे पाबंदी लगाता था और इंडिया जो है वो अपना अनियन जो है उस पर रोक लगा देता था, बांग्लादेश जो है वो अनियन नहीं ख़रीद पाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के लोगों ने ये ऐलान किया कि चाहे हम अपना सालन जो है वो प्याज के बगैर बनाएं, लेकिन हम इंडिया से अनियन नहीं लेंगे। बांग्लादेश ने अपने मुल्क में प्याज उगाना शुरू कर दिया और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने डिफरेंट नेबरिंग कंट्री से प्याज लेना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया से प्याज नहीं लिया। उसका नतीजा ये निकला है कि इंडिया को मुँह की खानी पड़ी। अब इंडिया का जो प्याज है वो बॉर्डर पर गल रहा है, सड़ रहा है। इंडिया ने रोक ख़त्म कर दिया। इंडिया ये चाहता है कि बांग्लादेश प्याज खरीदे, लेकिन बांग्लादेश ने प्याज लेने से साफ साफ मना कर दिया है। तो मज़ीद डिटेल में देखते हैं इन दोनों वीडियोस में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। ভারতকে খণ্ড খণ্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। ৭১-এ সাহায্য করছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, এদের সাথে এরা আমাদের বন্ধু। দিল্লি আমাদের বন্ধু না। পরিষ্কার বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। এখানে যে ভরে গেছে মাটি, এখানে এদেরকে পুনর্বাসন করা হবে, অর্থাৎ সকল বাঙালিকে একসাথে মারা যাবে। এই একটা অলিখিত চুক্তি করে সরকার থেকে এটাকে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়। ওই সময় আমি ছিলাম। আমি পরিষ্কার করে বলি, এই ড্যাম তো জীব বৈচিত্র্যের সাথে জড়িত। আমাদের রাস্তা বলেন, ঘাট বলেন, এই ড্যাম, মাছ বলেন, এই গাছপালা, পশু পাখি যা দেখতেছেন এই ড্যামের উপর নির্ভরশীল। আর ড্যাম যদি না থাকে সব শূন্য হয়ে যাবে, কোনো গাছ থাকবে না। আমরা রাঙামাটি থাকবে, কাপ্তাই থাকবে, পানি থাকবে নিচে। আমি তো একেবারে চিড়িয়াখানার ব্যবস্থা হবে আর কি। আমাদের ওখানে বসবাস করার কোনো স্কোপ থাকবে না। ভারত আমাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিবে, এরকম লোভনীয় চুক্তি আমাদের সরকার খেয়েছে। এখনো আমি মনে করি আর একটা নতুন ইস্যু। আমি গত কয়েকদিন আগে চিটাগাং পোর্টে গিয়েছিলাম। এই কাপ্তাই ড্যামের জন্য আমাদের চিটাগাং পোর্টে পলি পড়ে না। আমরা বুঝতে পারতেছি না আসলে জিনিসটা কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মংলা পোর্টে পলি পড়ে এবং এটা পরিষ্কার করতে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। এই চট্টগ্রাম বন্দরে পলিটা পড়ে না কাপ্তাই ড্যামের জন্য। ওই পলিটাই জমা হচ্ছে, যেটা উঁচু হচ্ছে। এখন মনে করেন ড্যামটা আপনি রাখলেন না, আপনার তো কর্ণফুলী খনন করতে হবে, আপনার চেঙ্গি খনন করতে হবে, মাইনি খনন করতে হবে, এই পানিগুলো যাইতে হবে তো। এবং প্রতিটা বৃষ্টিতে বন্যা হবে, আমরা লাঞ্ছিত হব। প্রতিটা ঝর্ণা, রাইংখাং, প্রত্যেকটা খনন করতে হবে। এই খননের টাকা আমাদের আছে। পাশাপাশি প্যারালাল আপনাকে রাস্তা বানাইতে হবে। ইচ্ছা করলে সব করা যাবে না। ভারতের বুদ্ধি যেটাই দিবেন সেটা আমাদের ভেজাল। আমি মনে করি যে কথা বলা হয়েছে সম্প্রীতির চুক্তি, এটা আমাদের দরকার। অস্ত্রধারীদের সাথে কোনো চুক্তি হয় না, চুক্তি হয় জনগণের সাথে। জনগণের কল্যাণের জন্য যে কোনো চুক্তি আমরা করতে পারি। কোন কারণ এই চুক্তিটা হবে বৈষম্য বিরোধী, সবার জন্য চুক্তি। ওখানে বাঙালি আছে, পাহাড়ি আছে, ছোট ছোট জাতি আছে। ছোট ছোট জাতির জন্য আমরা কিছুই করতে পারি নাই। এখন পর্যটনের উসিলায় তারা অনেক উপকৃত। আমি মনে করি এদেরকে সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে বাস করবো, এক পতাকার নিচে। মারামারির দরকার নাই, বা সকল জাতির লোক থাকবে, ওইরকম একটা চুক্তি হবে যাতে কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটে। সবার জন্য সম অধিকার। আমার ধর্ম তার কোনো ক্ষতি করে না, তার ধর্ম আমার ক্ষতি করার অবকাশ নাই। তা আমি ওখানে আর্মি পাঠাইয়া মারামারি এগুলি দরকার নাই। বাট ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ফেরত না আসবে।
এবং বিডিআর গুলিকে শক্তিশালী করতে হবে যতক্ষণ না শান্তি ফেরত না আসবে। ভারতকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আগে আমি বলতাম, এখন থেকে মোস্তফা ভাই বলতেছে, ভেরি গুড। আমরা চাই আপনারা সবাই বলবেন ভারত আমাদের একমাত্র শত্রু। ভারতকে খন্ড খন্ড না করলে আমাদের শান্তি নাই। ৭১-এ সাহায্য করছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, এদের সাথে এরা আমাদের বন্ধু। দিল্লি আমাদের। দেশের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ রেখেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর জেরে চরম বিপাকে পড়েছে ভারতীয় পেঁয়াজ রপ্তানিকারকরা। সীমান্তে আটকে থাকা হাজার হাজার টন পেঁয়াজ পৌঁছতে শুরু করেছে। ফলে পানির দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন দেশটির কৃষকরা। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মাহাদীপুর সোনা মসজিদ সীমান্তে দেখা গেছে প্রতি কেজি পেঁয়াজ মাত্র 2 রুপিতে বিক্রি হচ্ছে। রপ্তানিকারকদের দাবি, বাংলাদেশ হঠাৎ পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে দেয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ব্যবসায়ীরা আরও বলছেন, বাংলাদেশি আমদানিকারকদের মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে তারা সীমান্তে রপ্তানির জন্য পেঁয়াজ মজুত করেছিলেন। ঘোজাডাঙ্গা, পেট্রাপোল, মাহাদীপুর ও হিলি সীমান্তে অন্তত 30,000 টন পেঁয়াজ মজুত করা হয়েছিল, যার বাজার মূল্য কয়েক কোটি রুপি। তবে রপ্তানি না হওয়ায় এসব পেঁয়াজ পচতে শুরু করেছে। ফলে ক্ষতি কমাতে ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন শতাধিক শ্রমিক দিয়ে ভালো পেঁয়াজ থেকে পচা পেঁয়াজ আলাদা করছেন। সাধারণত মাহাদীপুর সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন 30 থেকে 35 ট্রাক পেঁয়াজ বাংলাদেশে ঢোকে। সেই হিসেবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শুধু এই সীমান্ত এলাকাতেই প্রায় 20,000 টন পেঁয়াজ মজুত করেছিলেন। কেজি প্রতি 22 রুপিতে কেনা সেসব পেঁয়াজ এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র 2 রুপিতে। এমনকি এমন দামেও কেউ কিনছে। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह के बांग्लादेश रंगामती और बंदरबन जो कि हिली ट्रैक वाला एरिया है चिटागोंग का, वहाँ के ट्राइब्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे अपनी क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही खबरें हैं कि वो कुकिचन आर्मी जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से बांग्लादेश को तोड़ना चाह रहा है। लेकिन जो बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने भी इंडिया को 2 टोक अल्फाज में चेतावनी दी है कि फिर बांग्लादेश जो है वो भी चुप नहीं बैठेगा। बांग्लादेश ने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, बल्कि बांग्लादेश भी जो है वो चाहे असम हो जाए, त्रिपुरा हो जाए या सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाए, बांग्लादेश की पहुंच में भी ये तीनों ज़िले मौजूद हैं और बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ बात की जाए प्याज की, तो एक वक्त था कि जब इंडिया अपना प्याज रोक देता था और बांग्लादेश के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर बांग्लादेश ने ये अहद किया कि वो इंडिया से प्याज नहीं लेगा। बांग्लादेश ने प्याज खुद उगाना शुरू किया और अपने डिफरेंट नेबरिंग कंट्री से प्याज लेना शुरू किया, लेकिन इंडिया के प्याज का मुकम्मल बाइकआउट किया। अब ये हालात है कि इंडिया खुद अपना प्याज दे रहा है, लेकिन बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साफ अल्फाज में इनकार किया कि हम अब प्याज जो है वो तुम लोगों से नहीं ख़रीदेंगे। तो ये इंडिया को जो इंडिया की हरकतें थी उनका मुंह तोड़ जवाब है इंडिया को। दूसरी तरफ बात की जाए सेपरेटरी फोर्सेस की, तो चिटागोंग में जो सेपरेटरी फोर्सेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की जो फोर्सेस हैं, उनकी तादाद 20,000 से ज़्यादा हैं। और ये ऐसे कबाइल हैं कि अगर बांग्लादेश ने इनके साथ मिलके यूनिटी कायम कर लिया, बांग्लादेश ने इनको सपोर्ट किया, तो फिर इंडिया का ये सब मिलके क्या हाल करेंगे, इंडिया को ये भी याद रखना चाहिए। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।